Sada kada smo pripremili zimski blok, uspjeli da odradimo setvu i sadnju jesenjih zimskih permamodela, pripremili čisto zimske permamodele u prošloj epizodi koje će primiti od 25. oktobra jansen salatu i beli i crni luk. Upravo sada je vreme da sređujemo ostatak bašte. Ovo je jedan blok koji zovem prolećnim blokom. Ove se gredice pripremaju za proleće, osim ovog permamodela koji u sebi ima visoke beranije. U pitanju je jesenje zimski permamodel. Kada skinem visoke beranije ostaće kupusarice, lukovi i blitve i neka vrsta salate, ali ona će se pojesti do decembra. Sve ove gredice koje vidite, koje su u ovom stanju, ja sam već ovdje počela da radim, će se uslojiti kao prolećni permamodeli, ali ću na dve od njih da presadim i jagode. U ovoj epizodi pokazat ću vam analizu gredica koje u sebi sadrže jagode i još neke kulture. Da bih to uradila, došla sam na komšijsko imanje i pokosila jedan deo placa. Sada imam dovoljnu količinu trave. Inače imam puno trave i na vlastitom imanju, ali s obzirom da znam da mi je za kreiranje permamodela potrebno jako mnogo materijala, ja koristim sve moguće resurse. Tako da je i ovo jedan od predloga za vas. Pomozite komšijama koji nisu možda u prilici da pokose travu oko svog imanja ili na svom imanju. Pomozite im pokositi, na taj način pomažete sebi i imate dovoljnu količinu resursa. Sve ovo blizu mojih prolećnih permamodela, tako da ću samo da prebacim ovu travu. Na ovim gredicama, odnosno permamodelima, su bile mahunarke, dobro su rodile. Ono što je karakteristično za ove gredice, one imaju blagi pad i taj blagi pad je vrlo značajan zato što je potrebno na taj način ih uslojavati tako što će se nivelisati pad ovih gredica. Ja sam pre svega ovdje oborila sve ostatke mahunarki, ovdje su bili pasulji sa drugarima i preko toga, kao što vidite, sam pobacala čitave kukuruze. Potrebno je samo da bacite čitave kukuruze, iako je ovdje već bio uslojen permamodel zbog pada, on još uvijek nije funkcionalan, tako da radim jednu kombinaciju nadzemnog permamodela upravo na gredicama koje imaju izražen pad. Za razliku od njih, gredice koje nemaju izražen pad će se raditi kao podzemni permamodeli. Ovdje imam mahunarke koje su završile svoju vegetaciju, sada ću obrati ostatak, bit će dovoljno za obrok. Evo ih. Dakle, niske boranije završavaju svoju vegetaciju. Ovo je odlična masa kao materijal za nadogradnju. Ostaće cvjekle koje još uvijek nisu završile svoju vegetaciju, mogu još uvijek da rastu i one su iz epizode šta sadimo u julu, ja sam njih prebacivala ovdje kao male sadnice. Zatim ovdje imam dobar gavez. Gavez ću oboriti jer imam dosta gaveza u bašti, zapravo imam gavezište u bašti, prostor koji je posvećen isključivo gavezima, tako da ću ovo iskoristiti kao izvor kalijuma i samo ću ga oboriti nazad. I evo imam i berbusove gredice, ovo su jesemenski paradajz, indigo blue, mislim da je u pitanju. Svaka od gredica zahtjeva drugačiji pristup. Na onim prostorima tamo, na onim gredicama imam jagode koje su prilično u travi, pustila sam travu da narasti i tu sam dosta organskog otpada bacala. Ovdje imam još tikvica koje će tek da daju plodove. Prva dekada oktobra čeka nas neko mihojsko leto, ali također imam i kupusarice. Ovo je permamodel koji će se nadograditi
i koji će u sebe da ugradi upravo ove kupusarice, ali ću ga zatvoriti za narednu sezonu zato što imam već jako mnogo hrane na svim prostorima. Naravno, čeka me tamo berba, o tome sam govorila i u prošloj epizodi. Dakle, svaki perma model zahtjeva svoj pristup i sve od resursa u vašem okruženju se može iskoristiti za kreiranje perma modela. Obarala sam ovu boraniju, to je niska boranija, malo prije sam o tome govorila i mislila sam da baš nemam ništa, više da je berba gotova, ali evo, 2 obroka. Ono što konstatujem je sljedeće: julske boranije su nadoknadile sve ono što nisu uspjele zbog visokih temperatura boranije tokom čitave sezone. I ponovo ću da vam objasnim, jer je bilo pitanje u učionici. Učionica je soba, jedna od soba virtualne kuće zajednice Trag biljke, i u učionici se postavljaju pitanja. Jedno od pitanja je bilo zašto sada skidamo koren niskih boranija, ne ostavljamo ga u zemlji, zato što je koren koji u sebi, on se ponaša kao dozator azota svojim raspadanjem. S obzirom da radimo nadzemne perma modele, ja ću na ovoj poziciji da uradim nadzemni perma model, nama je ovaj dozator potreban u nadzemnom delu i ovi mikroorganizmi koji se nalaze upravo u predelu korena su nam potrebni u nadzemnom delu. Vrlo je važno da kada izvučete koren mahunarki, njega odmah uslojite, ne ostavljate da tu sad stoji nekoliko dana na otvorenom, jer ovaj život je neophodno sačuvati, tako da ću ja prvo da uslovim ovaj perma model. Ono što možete da vidite jesu upravo ove kvržice koje često snimam i pokazujem vam kako to izgleda. U tim kvržicama su upravo azotofiksatori, odnosno bakterije koje nam trebaju, i čitav ovaj koren, kao što sam rekla, jeste dozator azota. Zato je bitno da ga ugradimo u nadzemnom delu. Treba da izađete iz forme zemljanih gredica, jer mi ovdje ne govorimo više o sadnji u zemlji, mi ovdje govorimo o nadzemlju, o nadzemnoj sadnji. Bez obzira što se stalno govori o klimatskim promjenama, bez obzira što se govori o tome da se vidljivo stvari pred nama menjaju, pred našim očima se menja situacija kada je u pitanju sadnja na otvorenom polju. Ja sam potpuno ubeđena da su tu veliki doprinos daju i te kisele kiše. Svašta radimo na ovoj našoj planeti, nismo i dobri domaćini i nikakvo čudo nije da se sve menja, struktura tla, tako da su rješenja za bašte na otvorenom polju upravo perma modeli, odnosno ova nadzemlja. Čitav ovaj gavez je iseckan, koren je naravno ostavljen za narednu sezonu. S obzirom da ga imam puno, ja ove korene uopšte neću vaditi za pripremu nekakvih krema. On je tu kao izvor kalijuma za tekuće biljna đubriva i kao medonosna, odnosno biljka koja privlači oprašivače u moju baštu, i sada ulazi u sastav. Dakle, dominantni sastav je azot i kalijum za ovu gredicu. To vidno kanališe dalje organizaciju, odnosno projektovanje ove gredice za narednu sezonu. I naravno da u ovoj fazi sezone imate perma modele koje je probila trava. To je ono što je očekivano i to je ono što nam treba. Tako da ću nakon berbe ove boranije da vam pokažem kako ću ja da sredim ovaj perma model. Vidite kako je zarastao u travu, tu ima puno hrane, ali ta trava je nama resurs. Tako da ću imati priliku da vidite kako je sada, a kako će tek biti. Ovo je 9. berba visoke boranije sa 9 kućica i prethodnu berbu niske boranije sam poklonila komšiji. Komšija mi je dopustio da pokosim njegovu travu i sve treba da bude balans u odnosu na
univerzum, balans primanja i davanja. Ja sam vrlo zahvalna prilici da pokosim njegovu travu i on je dobio hranu, tako da smo svi srećni. Ali ono što želim da vidite sada jeste da će se ove visoke boranije oboriti. Njihovo vreme je da završi svoju vegetaciju. Ja znam da gore imam još puno cvetova i one mogu da daju još plodova, ali najvažniji trenutak u vegetaciji jeste da shvatite kada su se biljke umorile i kada je važno da završi svoju vegetaciju, jer smrt ne postoji. Ove biljke će samo promijeniti svoj oblik, one će ući u sastav onih permamodela tamo i hranit će neke druge biljke, a vreme je da se oslobodi prostor za biljke koje se nalaze unutar samog permamodela. Tu ima dosta kupusarica, blitve kojima sada već treba svetlost. S obzirom da se količina svetlosti smanjuje u sezoni, potrebno je da se te biljke oslobode. I to je ta smena kulture koju upisujem u projektima biobašti, ali najviše o tome pričamo na konsultacijama kada vas individualno vodim korak po korak kroz implementaciju samih projekata. Dakle, eto, pozdravite se. Ove naše youtuberke su već dale dovoljno. Ja nastavljam berbu na drugim boranijama koje još uvijek nisu gotove, a i ne smeta da ostanu na tim pozicijama. A i kao što ste vidjeli, u tunelima za mrkvu su krenule niske boranije, tako da ću bukvalno do kraja oktobra imati svežu boraniju na meniju. Sada imate priliku da vidite kako sam ja rešila ovaj blok. Tamo smo imali visoke boranije koje su oborene i koje su završile na ovoj gredici. Oslobodila sam jagode i tu ću dodavati jagode i o tome ćemo nešto više da govorimo u ovoj epizodi. Prvo je potrebno da se slegne taj permamodel da vidimo koliko je tu jagoda ostalo. Bila je prilično komplikovana sezona i te jagode planiram da prenosim odmah pored na ovaj dobro uhranjeni permamodel. To će biti nadzemni permamodel. I također ako ostane, planiram da ih proširim ovdje. Zašto? Zato što je ovdje pad i mogu lakše da kontrolišem jagode i drugare nego ostale kulture. Svi ovi ostali permamodeli se sada zatvaraju. Vidite koliko kabastog materijala, sada sam bacila i neke jabuke. Očistila sam staze, moram da objasnim i to zašto čistim staze, zato što putem motike čistim staze i vraćam zemlju na gredice, jer mi treba upravo zemlja sa korenom te trave, jer u zemlji se nalaze mikroorganizmi, zato ih odmah pokrivam. Ovdje su bile mahunarke, ovdje je stavljen kabasti sloj i prvi sloj trave. Ovdje će ostati visoka mlječika, neven i slezovka. To su višegodišnje biljke koje će ostati za narednu sezonu. Neven još uvek cvjeta. Ovdje sam skinula, malo pre ste već to vidjeli, boranije i gavez. Ostale su cvekle. Cvekle ću ugraditi u permamodel. Ovdje kupusarice, tikvice. Tikvice kad završi sezonu ostaće samo kupusarice i par blitvi i ovaj se model zatvara jer ne želim da pokrećem nove zimske zone. Nemojte da pokrećete zimske zone širom bašte jer to zaista može da vam bude problem u smislu energetskom, pre svega usmeravanja energije. I želim da vidite, ovo je taj permamodel na kome su bile visoke boranije, izgleda kao da je ošišan, ali da sada tu nema visokih boranija i sada svaka biljka postaje vidljiva. Ovdje su ostale kupusarice, blitve, lukovi koji rastu, salate i to će biti to za ovaj permamodel jer u pitanju je julska setva i kombinacija zimskih i jesenjih kultura. I dalje na ovaj permamodel neću ništa dodavati jer mi je cilj da iskombinujem upravo blitve i kupusarce koje ostanu sa prolećnim kulturama. Dakle, ovo neće biti novi zimski blok. Zimski blok se nalazi u onom delu tamo i zimski blok je zatvoren za zimu. Ovo je novi prolećni blok, samo što u taj blok sada već treba presaditi jagode. Jagode se nalaze u svom rasadniku zajedno s patliđanima.
treba pripremiti prostor za njih, odnosno nadzemni permamodel, jer jagode se presađuju od kraja avgusta i imam vremena još do kraja oktobra da ih presadim. Sada ću dovršiti nadogradnju. Ovdje ide, nakon ovih kabastih slojeva, ide sloj trave, sena, đubriva sena. Pogledajte epizodu nadzemni i podzemni permamodeli. Ja sam, kao što vidite, završila jedan prolećni blok. U pitanju je 2, 4, 6, 8 gredica. To uopšte nije malo, a trebalo mi je samo 2 sata. I ja sam završila. Vrlo sam ponosna na svoj rad. Ja sve sebi vreme govorim, bravo Biljana, kako si ti ovo dobro posložila, jer permamodeli podrazumijevaju upotrebu svih mogućih resursa. Ja sam komšin resurs upotrebila i na kraju pomogla sam mu da očisti ovaj prostor. Uslojila sam gredice, nivelisala s obzirom da ovdje imam pad. Ovdje će se zatvarati, kao što sam rekla, jagode idu tu. Verovatno ću imati još za još jednu gredicu jagoda, a sve ostalo se zatvara. Nadogradila sam permamodel gdje je gavez. Naravno, njegov koren je ušuškan, on će se pojaviti na proleće jer će ovaj permamodel pasti. Ostale su ovdje cekle i jako im je ugodno sada jer sam proširila ovaj permamodel. Vidite, sve je zatvoreno. Ovaj deo će se zatvoriti kasnije. Mnogo sam ponosna na učinak na ovoj gredici i mnogo sam ponosna na ovaj kupus koji se zove Vera. Izdržao je stenice, o njemu stalno govorim. I ovo je ono što me čeka dalje, da sredim jagode. Dakle, ja sam nadogradila ovaj permamodel, još ću dodati još sena, ne smem sada dok se sve jagode ne pojave nakon što sam ih tu malo tumbala i pipala. I nakon toga ću ovdje 3 reda jagoda da dodam i ovdje će biti 3 reda jagoda i sve ćete to vidjeti u analizi gredice. Sve o sadnji jagoda možete da vidite u jednoj od epizoda u kojoj sadim jagode sa kombinacijom na jednoj gredici za brzi uzgoj, tako da ne moram da vam pokazujem samo sadnju jagoda, ali je jako bitno da vidite raspored što ćete vidjeti u ostatku epizode. Što se mene tiče, ja sam završila na ovom delu sada, 1:30 je i sada idemo u berbu trnjina. Odvešću vas na sasvim drugi deo imanja da vidite kako su krupne i ukusne moje trnjine, od njih pravim kompot. Mislila sam da je ovdje berba niske boranije gotova, ali vidite ovo, nisam ponela dovoljno posuda i vidite ovo. Mnogo sam srećna zato što znam da ljudi mogu da se nahrane, meni ovo uopšte ne treba, ali ja sam zaista mislila da je berba gotova i u prošloj epizodi sam rekla berba niskih boranija je gotova. A onda su me čule boranije i rekla da, to samo ti misliš. Ovo će biti hrana za našeg koordinatora, zaslužio je, jako dobro vodi našu malu zajednicu. Trnjine. Predivne, zrele. Kao što sam i najavila, u ovoj epizodi ću vam dati analizu gredice na kojoj idu jagode, da biste mogli da upratite kako ću kombinaciju praviti na ovim gredicama. Ovdje su datumi prolećni, ali ja ću jagode da ubacim sada, do kraja oktobra, jer će jagode dobro da se ukorene u permamodelima. Jagode se ubacuju na 30 cm širine i 30 cm dužine, znači bukvalno na 30 puta 30. Kada napravite permamodel, samo napravite gnezdo, dodate malo mešavine, zemlja, kompost, đubrivo i tu ubacite sadnicu jagode. Sadnja u gnezdima vam je već objašnjena u većini epizoda i na taj način završavate oktobarsku sadnju. Jagode vam na 1,20 puta metar, tu vam stane 9 jagoda, znači na nekoj prosječnoj
humane vrednosti gredice do 4 metra, imate 36 sadnica jagoda i tako možete da planirate koliko zapravo sadnica želite da ubacite i koliko perma modela želite da napravite. U rano proleće ovdje ubacujem beli luk između jagoda, crni luk stari i mladi luk. Mladi luk je luk za mladu berbu, može biti crni ili beli, ali je suština da on mora proći, mora da završi svoju vegetaciju, ide na mladu berbu. Crni i beli luk se uopšte ne diraju, oni se glaviče i nama ovdje ostaju do početka jula. Mladi luk se sadi na 3 cm razmaka, dok se beli i crni luk sade na 10+ cm razmaka i to je ta razlika. Ovdje će se ubaciti 1.5. sadnice paradajza na 70 cm, tako da sve ovo će biti jedna jako dobro upakovana integralna kombinacija zaštite. Ovdje po širini imamo sadnju kadifice, ponovo 2 reda crni luk stari, jer to je prvih 30 cm gdje se neće posaditi jagode i posljednjih 30 cm, to su ti integralni sistemi zaštite. Nakon toga imamo smjenu kulture, jer jagode ostaju kao trajne kulture, one ostaju 3 do 4 godine na ovoj gredici, ali smenjujemo povrće. Beli luk je završio svoju vegetaciju, tamo negdje 1. jula, ali ćemo ovdje da ubacimo cveklu 25. Sadnice, ove cvekle se proizvode u gredicama za brzi uzgoj, koji u sebi imaju setvu cvekle i to su ti povezani sistemi. Brzi uzgoj nam priprema sadnice za perma modele i ovdje ćemo da ubacimo sadnice blitve koje su također na jednom od modela za brzi uzgoj predviđene u okviru projektovanja motivacioni biobašte i sa tih gredica za brzi uzgoj prebacujemo sadnice blitve ovdje 25. Blitve i paradajz se jako dobro slažu, u pitanju je razlika u afinitetu rasta i također plodoredu, druga kategorija, prva kategorija plodoreda i dalje idemo sa smenom kulture. Imamo i ovdje smenu kulture po širini. Ovdje imamo crni luk stari, 2 reda, ali pogledajte kada izvadimo crni luk stari, 1.7. imamo visoku boraniju, to je onaj julski turnus visoki boranije, počinje od 1.7. Dok sa ove strane gdje smo imali crni luk stari kupuse, ostaju nam i dalje kupusi i za njih će ići bob. Iza paradajza smena kultura je grašak. U januaru u pitanju je setva u čašicama, dakle presada. Ovakva analiza gredice će biti postavljena na 3 moja perma modela. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.